positive form, comenzó a ser transferida was transferred a América to America en su aspecto femenino in its feminine aspect. o negativo. Negativo no por malo, Negative doesn't mean bad, sino por la cualidad que representa. but a quality that is represented. La energía femenina The feminine energy, que está concentrada ahora en América, which is concentrated in America, en todo lo largo y ancho de la cordillera de los Andes, introduciéndose hasta Norteamérica, hasta Mount Shasta, all along the Andes and going all the way up to Mount Shasta, tiene su epicentro has its center en el lago Titicaca, in Lake Titicaca, porque es el punto más alto because it's the highest place a 3.800 metros sobre el nivel at del mar, 3,800 meters above sea level, formando una suerte de gran concentrador de energía, forming a great place for concentrating the energy. algo que más adelante And farther on, vamos a poder compartir y observar. we are going to see that, and I will tell you this. La Gran Hermandad Blanca The great White Brotherhood la ha depositado una herramienta maravillosa has deposited a wonderful instrument conocida como el disco solar. known as the sun. Es así que los guías extraterrestres me invitaron The ET guides invited me inicialmente, initially, junto a otros 6 amigos más, along with 6 other friends, a salir a un lugar que se llama Las Ánimas, to go to a place called the Animas. que a las 9 de la noche And at 9 o'clock at night, ellos se presentarían en sus naves, they said they were going to come with their ships, confirmando confirming la comunicación telepática que comencé a desarrollar desde 1977. the telepathic communication that I started back in 1977. Ese día nos hicimos presentes At that day, we went with my friends. I went with my friends yes, a este lugar, at this place, y lo que observé and what I saw cambió radicalmente mi vida. changed my life. Se hicieron presentes 5 objetos lenticulares 5 different objects appeared in front of my eyes. y comenzaron a emitir haces de luz And hacia el suelo, they started to send beams of light como towards si the ground, tuviesen potentes linternas as if they had powerful flashlights alumbrando grandes extensiones de terreno illuminating great extensions of land por alrededor de 15 minutos. for about 15 minutes. Cuando acontecía aquello, When that was happening, recibí nuevas comunicaciones telepáticas I received more telepathic communications, en las cuales and which were los guías extraterrestres the ET guides me manifestaban were manifesting que iba a iniciar un proceso de preparación to start a new process of preparation para poder entrar en contacto físico con ellos. to be able to have a physical contact. No porque ellos sean mejores que nosotros, Not because they are better than we are, sino porque simple y llanamente los campos de energía but because the energies, en los que ellos se mueven the fields of energy that they move son around diferentes del nuestro. are different than our fields of energy. Sugerían They suggested que nosotros that we debíamos de comenzar a sensibilizar need to start different civilization. nuestra estructura física, Our physical structure, nuestros pensamientos our thoughts, y elevar nuestra vibración espiritual. and elevate our spiritual vibrations. Sugerían incluso They suggested also que iniciemos un proceso de alimentación vegetariana, that we start a process of vegetarianism de tal manera que elevemos nuestra tasa vibratoria, to elevate our vibration, ellos la puedan bajar and they can bring it y el down, contacto pueda ser posible. and the contact can be made. Ellos manifestaron They manifested que ciertamente that certainly en torno al lago Titicaca around Lake Titicaca, han apoyado el desarrollo they have supported the de 2 development grandes culturas solares, of 2 great solar cultures, la civilización Tiahuanacota, the civilization of Guanacoto, de la cual hoy en día se conoce aún muy poco,
And even today, very few people know about it. Está considerada It is considered como la más antigua the most ancient en Sudamérica. in South America. Pero apenas sí se ha llegado a descubrir y excavar But recently, it has been started to be El- excavated, el 10% de cuánto existe. and there is maybe about 10% excavated so far. Cuando les comentaba sobre la concentración de energía When I was telling them about the concentration of energy, cósmica en la Tierra, cosmic in this planet, la energía positiva, la energía negativa, the positive energy and the negative energy, esta se concentra específicamente aquí, It en el is- Tíbet, it is specifically concentrated here in Tibet, en el lago Manasorovar in Lake Manasorovar, y el lago Titicaca en Sudamérica. and the Lake Titicaca in South America. Es curioso ver estas dos fotografías porque de no ser It's curious to see these two photographs, que aquí abajo existen unos tibetanos, but down there is Tibetan people. podríamos decir que estamos hablando del mismo lugar. But we could say, if we wouldn't have these Tibetan people, then we could say that it's about the same place. Las montañas del Himalaya The mountains of the Himalayas, son muy parecidas a las montañas de los Andes. they are very similar to the Andes. Dentro de este contexto, Within this context, hay un triángulo de energía entre lo que es el lago Titicaca there is a triangle of energy in Lake Titicaca y parte de la cordillera de los Andes, and part of the Andes, donde los guías extraterrestres estuvieron asistiendo where the extraterrestrial guides were assisting el desarrollo de estas primeras culturas sudamericanas. the development of the original South American cultures Hasta until, llegar a la Edad Dorada until the Golden Age, de Tiahuanaco, the Tiahuanaco, conocida hoy por hoy como una civilización especialmente solar. known today as a solar civilization. La civilización tiahuanacota The Tiahuanacota civilization ha sido la base has been the base sobre la que se ha ido esbozando muchas teorías. through which many theories have been evolved. Unos sostienen Some theories sustain que son los tiahuanacotas that the Tiahuanacotas, los que habrían they have opened la ciudad dorada de América, and developed the golden city of America, el milenario y mítico Paititi. the famous Paititi. En la parte amazónica de Bolivia In the Amazon section of Bolivia, se han encontrado ruinas arqueológicas we have found archaeological ruins que hoy en día that today no tienen ninguna explicación don't have any explanation porque manejan because they are very different muy alta tecnología and they have very high technology de control climatológico, to control the weather, de siembra to control the farming e irrigación. and the irrigation. Piscinas creadas There are pools that were created en lugares extensos y inhóspitos, very, very large places, como but para alimentar fácilmente they are very, very far away, but they were built in order to feed many people a través de la preparación de las tierras, through the preparation of the land. no a miles, sino millones de personas. They were able to feed millions of people, not just thousands. Pero en torno a la civilización tiahuanacota, But in respect to the Tiahuanacuata civilization, no solo se ha especulado there are many speculations sobre el origen de la ciudad perdida o el Over- mítico Paititi, over the origin of the famous city of Paititi, Paititi. sino que en los últimos años, But also in the last few years, sobre todo el arqueólogo inglés Gene Allen, Gene Allen, a famous British archaeologist, no sé si alguna vez ustedes vieron o escucharon have you ever listened about this gentleman? en Discovery